Sa mga nag-ingon nga hayahay ko no, sus dili ba jud dalim akong trabaho. Tawag na wa ko'y panudlay, ko'y liko. Sige gripak, taod-taod, ripak, ripak, ripak. Di pod lalim oy. Laba jud taon kay sa ulo no, kay daghan kay mga paperworks kunuhay o nga mga lista sa utang. Utang nga sige nimog subay-subay ug asa dapita gipanglabay kay mga papel nga wa na. Mo lagi no magpautang ta ba, nya pagkahiman-himan. Maglibog tag asa nato gipanglista. Ambot na lang. Tungod sa kakapoy no, maingon na lang jud ko guys, nga di jud ko magpautang kay makatagam. Sa mao ni no, kay naman tay tindahan manghinlo jud ta, mga rin ta sa to mga kinumpra. Pero isa ra na kaadlaw mahinlo, pero sunod adlaw na bungkag na pud na. Unya sa kanang libog man tag utok atong iaring siya no. Ibalhin-balhin na pud nato na sunod. Ing ana na siya kalaban. Abi man jud ako sa una guys no, nga kanang kung magnegosyo ko ba madato ko. Sus madato man ko sa stress no, perti man jud ang kapuya, imuha man jud ay tanan, ikaw manager, ikaw tindera, ikaw tigripak, ikaw tiglimpyo. Mo na giingon nga laban lang bisag murag hapit na ta mga buang.